Okay, good afternoon to all of you. मैं आरंभ करिबा class. Should we start now? We are 5 only. सर नमस्कार आज्ञा सर। नमस्कार. की कुछ श्रेया देवी? आज्ञा सर। हाँ yes. ओके ताले हम स्टार्ट करिबा आ जने जने जन करूजंती स्लोली अच्छा प्रीवियस क्लास रो किछि डिस्कशन अछि नाउ वी विल गो टू द टॉपिक फॉर टुडे प्रीवियस क्लास रो किछि अछि डिस्कशन पॉइंट्स सर स्टार्ट कर दे। हां स्टार्ट करिबा जदि किछि नाही डिस्कशन पॉइंट्स ताले स्टार्ट करिबा अच्छा आज हमें ब्लॉक 2 रो जहा अछि ताको टिके देखिबा ब्लॉक 2 भितर अछि तमरो सबमेरिन कैनियंस अछि ओशन डिपॉजिट्स अछि ओशन रिसोर्सेस अछि
तीनटा मेजर कंपोनेंट अछि प्लस कोरल रीफ हमें काले डिस्कशन कर दीजिए तेणु ये तीनटा टॉपिक आज डिस्कशन करवा ब्लॉक 2 टा मु अपलोड करूची हमें से अनुसार मटेरियल अनुसार जीवा अच्छा स्लाइड देखा गला आज्ञा ठीक अछि हम बर्तन ब्लॉक 2 को जीवा सर एठी टिके देखि दियंतु ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4 रे टिके दिसुची कोन हाँ कोन ब्लॉक अछि 3 और ब्लॉक 4 हाँ ओशन टेंपरेचर सैलिनिटी ऑफ द ओशन डेंसिटी ऑफ सी वाटर कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओशन रो भीतर जाउची आ गोटे अछि ओशन सर्कुलेशन रो ocean waves and tides, ocean currents, impact of global warming on oceans, exclusive economic zone and coastal regulation zone. एटा काली करिवा ए आज्ञा हाँ ब्लॉक 3 ब्लॉक 4 रो काली करिवा आ एठी हम ए जगह डिस्कस सबमरीन कैनियंस ओशन डिपॉजिट्स और ओशन रिसोर्सेस ए तीनटा जिंस करिवा आज्ञा यस क्या हुआ बाय ओके ठीक अछि हम जिबा यूनिट 4 सबमरीन कैनियंस सबमरीन कैनियन रे हमर बुझिबा जिंस अछि कोन व्हाट आर द सबमरीन कैनियंस ये ओशन रो कोठी कोठी देखा जाए साधारणतः व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सबमरीन कैनियंस सबमरीन कैनियन रो डेफिनेशन एंड कांसेप्ट कोन व्हाट इज दिस काइंड ऑफ फीचर इज अवेलेबल इन द हमें कैनियन जानी जे कैनियंस आर दे आर आल्सो ओवर द लैंड रे हमें गॉर्ज एंड कैनियन दिटा ना सुनी जे किंतु व्हाट इज देयर इनसाइड द ओशन व्हिच आर नोन एज द कैनियंस हम से विषय टिके जानिबा तापर देन वी ट्राई टू डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एठी ଗୋଟେ पिक्चर देखो जे देखो ओशन रो माने ओवर द कॉन्टिनेंटल शेल्फ देयर इज ए डिप्रेशन ଗୋଟେ ଲିନିୟର डिप्रेशन रही जेटा कि हमें V शेप्ड वैली वाली देखा जाउची किंतु एक्चुअल V शेप्ड वैली नो एटा इट इज ए वाइडर वैली मच स्टीपर इन ग्रेडिएंट आ तापर ग्रेजुअली से कॉन्टिनेंटल शेल्फ रो बाहरी के आसी की एंटरिंग इनटू द स्लोप जोन रे पुनी गोटे when it is passing through the slope zone like a गली वाला जेमती hills and gullies जेमती formation हुए सेमती ही की then it is fanning up inside the deep sea plains and very often this is associated with river mouth river mouth सहित associate है की right but beyond the river mouth also there are submarine canyons this is a type of physical appearance of a submarine canyon inside the sea on the sea floor. So it is a longitudinal depression passing over the continental shelf zone, entering into the continental slope with a steep gradient
and then passing on to the deep sea plains like a alluvial fan shaped structure. এই টাইপର structure ଯାକ ocean ଭିତରେ, if you look at the distribution of these submarine canyons, there are submarine canyons which are attached to the river mouths. Almost all the large rivers of the world, in their mouth areas, they started bringing a lot of water, a lot of sediments during the summer monsoon season or during the rainy season. And then all those sediment and water enters into the sea through the river mouth. And while entering into the sea, they carved a valley inside by virtue of the force of the sediments and the water. Then ସେଇଟା gradually ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଢି 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 ଯାଇକି gradually this depression deepens, also widens, and ତାପରେ that continues till the deep sea plains gradually in course of time, developing a ridge type of graben type of structure, a valley type of structure, wider in nature, steeper than the normal canyons on the ground, on the land surface, and mostly these are known as the continental canyons or submarine canyons. ଆମେ ଆକୁ submarine canyons ବୋଲି କହୁ. So located inside the submarine region of the oceans or deep sea plains, or extending up to the deep sea plains originating from the continental shelf. Besides the river mouths also, there are submarine canyons at different places across the globe inside the oceans. ये जो दी प्रकार distribution रही गोटे है they are closely associated with the river mouths. तेणु लगुच आमको जमी रिवर सेडिमेंट आसिले से जो स्कोरिंग है कि वैली फॉर्मेशन होची से वैली आस्ते आस्ते बड़ होगी फॉर्म से सबमरीन कैनियन किंतु जोठी रिवर नाही आ कैनियंस अछि. So there is a very difficult proposition how to theorize the formation of these canyons inside the sea जोठी कि river नाही. So there are different type of theories which have been propagated by the people who are the oceanographers or the geoscientists or marine scientists. माने बुझिबा पई और बुझिबा पई चेष्टा करिसेन जे तार origin कोन हेई पारे. So they have attributed to a number of theories which have been formulated by this. Submarine canyon रो characteristic हला कोन physical characteristic हला ये continental shelf zone रे अछि, slope zone रे अछि, deep sea plain बंद लंबुची, बेले बेले ए जाके deep sea plain न जाय कि मझिरे continental shelf पाखरे कि continental slope पाखरे रहि जाउची एमति भी अछि. There are blind and headless हे कि रहउची. There are different types of mock valley, ताको mock valley बोली कहउछन, blind valleys. तेणु सबमरीन कैनियन रो ए सब हला बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स. Shepard is one of the oceanographers who has a lot of study on this. ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହି ଅଛି oceanography ବୋଲି ଗୋଟେ ବହି ଅଛି by Shepard, John Shepard. He is one of the leading oceanographers of the world. ଯାଙ୍କର ବେଶୀ ଗୋଟେ theory or concepts of oceanography is there in scientific literatures. So ତାଙ୍କର ଗୋଟେ study છે ଯେ 102ଟା canyon ର longitudinal profile କୁ ଯେମିତି river ର longitudinal profile study କରିଛନ୍ତି କରା ଯାଇ ପାରେ ଏମିତି ୟାର longitudinal profile study କରିକି concluded that the longitudinal profile of canyons does not show greater irregularities than those of the subaerial valleys. ଆମର जो लैंड ऊपर जो कैनियन जाकर जो वेराइटीज रही सबमरीन कैनियन जाकर एते वेराइटी नहीं. At various places the break of slope is noticed but reversal of slope is not found, and profile is usually steeper than the land valleys. Land valley अपेक्षा is canyon रो slope जाकर बेसी steeper. In the upper and lower and middle section of the slopes of 11.62%, 4.76% and 6.63%. माने continental shelf zone रे टिके बेसी अछि slope 11% माने 1/100. Sorry, 10/100, that is 1/10. जति डिग्री हला से डिग्री रे 10 थीटा भीतर जति के आसीबा डिग्री से स्लोप रे जाए पाखापाखि तापरे 4.75% स्लोप तापरे 6.63% slope. So this is what is the physical characteristics of this. Location of distribution रे हमरो जदि हमें देखिबा इंडियन ओशन रे देखिबा
of large river सब बड़ बड़ नई रो माउथ मानकरे अछि जेमति हमर एठी रही छि गोदावरी रिवर कृष्णा रिवर पेन्नार रिवर गंगा रिवर इंदस रिवर महानदी रिवर रे एते बेसी प्रोमिनेंट नाही किंतु ए जगह रे इंदस रिवर रे अछि गंजिस रिवर रे अछि गोदावरी कृष्णा कावेरी रे नाही पेन्नार रे अछि इंडियन ओशन भीतर हमर जोटा कि रिवर माउथ सहित न होई कि देयर आर अदर प्लेसेस वेयर वी फाइंड दी सबमेरिन कैनियंस ला त्रिंकोमाली कोस्ट कुंभकोम कोस्ट तापरे पानादुर कडलोर तापरे स्वर्णमुखी गुडूर एमति बहुत गुटे जगह रे अछि देयर आर ओशनिक आइलैंड रो केते गुटे जगह रे भी रही छि मेडिटेरेनियन कोस्ट रे बहुत गुटे जगह रे अछि कोस्ट ऑफ ईस्टर्न एशिया रो बहुत जगह रे अच्छी जो कि रिवर माउथ विथ एसोसिएटेड नो सो देयर आर अ लॉट ऑफ प्लेसेस वेयर these are found so ये जो distribution pattern indicates one different type of origin of this then taku study kariba pai people have tried to investigate into what are those different types in different locations so their characteristics kon hite pare aur tar origin kon hite pare then prathama theory that is supposed to explain about is submarine canyon formation by diastrophic theory. Diastrophic theory la kon na when there has been structural disturbances that takes place inside the oceans ocean bhitar jo structural disturbance hui structural disturbance kaiba mane kon earthquake hi bele structural disturbance hui dislocation of plates or dislocation or development of cracks and joints in the floor of the ocean किंबा कौन जगह रे गोटे माने earthquake ହେଇକି ଗୋଟେ ଜାଗା uplift ହେଇ ଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା down warping ହେଇ ଯାଉଛି ତଳକୁ ଯାଉଛି ए टाइप ର ହେଲେ ସେଇ जो मझी जोन जाका आसी से जाका बिकम्स दी वैली जोन जो वैली जोन जाका क्रिएटेड बाय द स्ट्रक्चरल डिस्टरबेंसेस और डायस्ट्रोफिक डिस्टरबेंसेस डायस्ट्रोफिक डिस्टरबेंस माने कहबा माने हला इट इज a force which is both mountain building force as well as it is a continent building force so any force that is disturbing the earth's crust horizontally or vertically that is a diastrophic force so diastrophism is something very unorganized force distributed across in different kind of movements. Then earthquake जो बहुत समय diastrophism is associated with earthquake. Earthquake से जो force है तक हमें कहू बल diastrophic force. So एमती so diastrophic theory explains that there are different types of cracks and joints developing in different parts of the ocean floor depending on the subsidence and upheaval. Subsidence and upheaval कौन होची केमती subsidence ର ଗୋଟେ एग्जांपल हला that you can very well understand जे हमरो बे ऑफ बेंगल रे वर्तमान कोन होउची हमर देखिया subsidence होउची ना नाही ओशन फ्लोर subsidence होउची केमति होउची तमरो एविडेंस कोन तम पाके एविडेंस कोन जे ओशन फ्लोर रे subsidence होउची बोली आमे जदि देखिबा हमर महानदी डेल्टा रो वर्तमान जदि खोलिबा डेल्टा भितरे पाखापाखि 1000 फुट रु और 700-800 फुट पर्यंत बाली मिलिबो रिवर तमाने महानदी रिवर हैज बीन ब्रिंगिंग सेडिमेंट्स जहार की डिपॉजिट ही कि 700-800 फुट पर्यंत सैंड डिपॉजिट कलानी महानदी डेल्टा रे यदि 700-800 फुट डिपॉजिट कलानी ताहले सेही जाका तळकु जाउची ऊपर को आसुनी तारा ऊपर को जदि डिपॉजिट होता ताहले हाइट बढ़ुता हाइट बढ़ुनी तो सेडिमेंट आसुची डिपॉजिट होउची और डिपॉजिट तळकु जाउची so that itself is an indication that there is a subsidence ଆଉ ଏଇ जो महानदी डेल्टा ର जति सेडिमेंट रहिला ता समुद्र भितर जो सेडिमेंट तक जाउची डेल्टा रो पार करी that is also subsiding the crust then ocean crust हमरो weight अनुसारे अर्थ सरफेस रो कंटीन्यूअस जेमते हमर इंडोगेनेटिक प्लेन रे वर्तमान 1500 फुट रु 2000 फुट पर्यंत रिवराइन सेडिमेंट डिपॉजिट हे सरलानी इन दी फोर्स और जोन ऑफ द हिमालयन बेल्ट हिमालय रो जस्ट तळ को जिते नई जगह आछन सब जगह नई वर्तमान जो इंडस गंजेस वैली इंडस जमुना वैली तापर और जो रही से जगह वैली रे वर्तमान जदि हमें खोलुची इति उटे माटी वैली डिपॉजिट हलानी रिवर वैली सेडिमेंट्स सैंपल कलेक्शन कले जणा पड़ुची जगह सब रिवराइन सेडिमेंट्स ऑफ द पास्ट एति वर्ष पुराना तने एति वर्ष तळु सेठी डिप्रेशन नथिला दैट दे वर नियर टू द सरफेस gradually sedimentation he कि आस्ते आस्ते they have been subsiding then ocean floor भीतर भी subsidence होउची और subsidence हवा द्वारा minor disturbances होउची major subsidence काई होउनी कहना धीरे धीरे चलेची
କେତେବେଳେ ଆସିବ ମେଜର ସବସିଡେନ୍ସ? ଯେତେବେଳେ the elasticity of the crust on which the deposition is taking place will disturb. ଯେମିତି ଗୋଟେ ରବରକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କଲେ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ମାନେ ଦି ପଟେ ଗୋଟେ ରବର ଧରିକି ମଝିରେ ଗୋଟେ ୱେଟ୍ ରଖିବା, ଯଦି ସେ ରବରକୁ ଇଲାଷ୍ଟିସିଟି ପ୍ରପର୍ଟିଜ ଅଛି, ସେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ତଳକୁ ତଳ ଏକୋମୋଡେଟ୍ କରି କରି ଯିବ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ ଆସିବ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ କି ରବରଟା ଛିଣ୍ଡିଯିବ। So that is the stage where this tensional force is the depressional force is more than the tensional force, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କ୍ରାକ୍ କରିବ। That will be creating a disturbance, major disturbance. କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ minor adjustment ହଉଛି, there are minor cracks and joints developing in the ocean floor which are leading to the formation of the submarine canyons at different places depending on the minor subsidences or disturbances taking place by diastrophic activities which are routinely going on. ଆମର ସେଡିମେଣ୍ଟ ଡିପୋଜିଟ୍ ତ ଖାଲି ନଈ ଦ୍ୱାରା ହଉନି, ସେଡିମେଣ୍ଟ ଡିପୋଜିଟ୍ ଯାକ ପୁଣି କରେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ବି ହଉଛି, ୱେଭ୍ ଦ୍ୱାରା ବି ହଉଛି, ଟାଇଡ୍ ଦ୍ୱାରା ବି ହଉଛି। So there are different places where different type of deposition taking place. ତେଣୁ the origin of this continental this submarine canyons are explained as a part of the diastrophism. ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଗୋଟେ ସବେରିଆଲ ଇରୋଜନ ଥିଓରି ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଓରି ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଇଟ୍ ଇଜ ମେନସନ୍ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍, ଯେତେବେଳେ ଆଇସ୍ ଏଜ୍ ହୁଏ, ଆଇସ୍ ଏଜ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ice started entering into, ଯେମିତି ଆମର କାଲି ଡିସ୍କସ୍ କରୁଥିଲେ ନା this glacial control theory of formation of coral reefs. Exactly same when there is ice age, ice extends from the polar area up to the mid latitudes, -50 degree 50 degree ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇ ଆସୁଛି ପୋଲ ପାଖରୁ, 90 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖରୁ, କାହିଁକିନା ଇକ୍ୱେଟରଟା ହେଲା 0 ଡିଗ୍ରୀ, 40 ଡିଗ୍ରୀ ମାନେ ପାଖାପାଖି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲ ପାଖରୁ ସି ଆଇସ୍ polar ice is extending because of the intense coldness prevailing over the earth. ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଇସ୍ ଏଜ୍ ପୁଣି ଚାଲି ଯାଉଛି and there is a warming phase, କାରଣ ଗ୍ଲାସିଆଲ ଆଇସ୍ ଗୋଟେ ଫେଜରେ ହବ, ତାପରେ ଗ୍ଲାସିଆଲ ଆଇସ୍ ମେଲ୍ଟ କରିବ, ଗୋଟେ ୱାର୍ମିଂ ଫେଜ୍ ଆସିବ। ତେଣୁ ୱାର୍ମିଂ ଫେଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ ନା this ice will start melting from the land, from the mid latitude areas gradually to confine to the polar area. ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପୋର୍ସନଟା ଏକ୍ସପୋଜ ହେଲା, ସେଇ ପୋର୍ସନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ନଈ ସବୁ ଡେଭଲପ କରିବ, those rivers will create a lot of valleys. ତେଣୁ ଏମିତି ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆଇସ୍ ପୁଣି ମେଲ୍ଟ କରିକି ପୁଣି ପାଣିରେ କନଭର୍ଟ ହବ, ସେତେବେଳେ they will be submerged inside the sea. So major part of the sea will be getting submerged, part of the land. ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲି ଯାକ କ୍ରିଏଟ ହେଇଥିବ, they have been inside the sea and which subsequently becomes the place where the submarine canyons tend to develop. ତେଣୁ ୟାକୁ କୁହାଗଲା ସବେରିଆଲ ଇରୋଜନ ଥିଓରି ବୋଲି। And this was the theory by Shepard ଆଉ Hall and Dana, जो Darwin and Dana जो ଥିଲେ ଦି ଜଣ companion. Dana is also one of the proponents of this particular theory. ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା mud flow and landslide theory. ଆମର ଯେମିତି landslides ହଉଛି in the land, similar type of situations are also occurring inside the sea at different places depending on the accumulation of sediments and the movement of sediments. ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ସେଡିମେଣ୍ଟ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇକି ଏମିତି ଟାଇପର ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ୍ ଟାଇପର ବା ମଡ୍ ଫ୍ଲୋ ଟାଇପର ସିଚୁଏସନ ଡେଭଲପ କରୁଛି। So that at times leads to a kind of disturbance along the floor of the sea and develops depression type, valley type of depressions, faultings, cracking and joints, which are ultimately converted into, with the movement of currents in the subsequent phase, develops into submarine canyons. କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ଆମର ଡେଭିସ୍, ୱିଲିୟମ ମୋରିସ୍ ଡେଭିସ୍ was the founder of the cycle of erosion theory. He discarded this submarine canyons by subaerial geomorphic process due to uplift of the land or submergence of the sea. ଯେହେତୁ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସରେ ସବେରିଆଲ ପ୍ରୋସେସରେ ହବ ବୋଲି he was not very much supportive to this theory. So there are people who have been criticizing. So ସବୁ ଥିଓରିର ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ସପୋର୍ଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଥିଓରିର କିଛିଟା ideas they go also negative. So Davis was negative to the idea of subaerial erosion as a theory of formation of submarine canyons. Mud flow and landslide ପରେ then we had
There is a Paleozoic era. Shepard assumed that canyons were older than the continental shelves and they were developed on uplifted land. ଯେତେବେଳେ ଆମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫର୍ମେସନ ପ୍ରଥମେ ହେଇଥିଲା ସି ନଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ଡିପ୍ରେସନ ଯାକ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ସି ବଢି ବଢି ଚାଲିଲା ସି ୱାଟର ବଢି ବଢି ଚାଲିଲା ସି ର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବଢି ବଢି ଚାଲିଲା ସାଇଜ ବଢି ବଢି ଚାଲିଲା ତାପରେ they were submerged and then they remained as a canyon subsequently developing inside the seas and oceans. Then this mud flow and landslide theory, that is one of the major exceptions. And this was also explained by Shepard with greater weightage to this particular theory. Submarine density current theory. Density current theory, that Adolf von Salis, Florel and Homliman, observer, scientists, they have discussed that yes, ocean has a salinity, and this salinity gradually increases and decreases different situations. So when the salinity increases, the density of water increases. Density of water increases means the water passing in the currents, high density current, so like move across the ocean floor and on the ocean surface, they can drag the coast and they can tear the coast and they can develop the valleys. And those valleys are now named as the submarine canyons. So ये गोटे प्रकार theory considered by some of the scientists. Then John Buchanan, one of the scientists, he was in supportive of this. Delhi propounded the idea that suspended fine sediment particles produce density currents. Theory of Delhi's theory of origin of the earth, the theory thala, sei theory ro propaganda propounder Delhi. He was also the supporter to this density current theory. ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ theory ହେଲା turbidity current theory. Turbidity current theory is almost close to the theory of formation of the river mouth. And river mouth କୁ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଆସେ during the rainy season, it brings a lot of turbidity along with the water. So muddy water ହେଇକି ଆସେ, muddy water ହେଇକି ଆସିଲା ପରେ there are a lot of sediments and sand, silt, clay, dust ଏଯାକ ସବୁ ମିଶିକି ଆସେ. So water is charged with these particles and the density also increases. And these turbidity currents, which are moving inside the sea, to your mouth areas or across any other part of without sea also, without rivers also, they try to erode the valleys and formation of submarine canyons takes place. A high level of turbidity sets such on undercurrents of the fine materials. Then what undercurrent, fine material, undercurrent what is challenge, the undercurrent the scoring of the seabed takes place and the submarine canyons are formed. A large amount of sediments downslope on the continental shelf and the slope zone actually creates the submarine canyons. These ଜିନିଷ ବି observe କରାଯାଇଛି. Submarine currents were also observed in many submarine canyons. Experimentation ଆଉ exploration ବେଳେ scientists ମାନେ ଆକୁ ବି observe କରିଛନ୍ତି. There is another theory that is called submarine groundwater shaping and spring shaping theory. Groundwater shaping and spring shaping theory. ये ହେଲା କ'ଣ? There is a theory which there are topographic variations inside the sea. A topographic variation ଭିତରେ ଆମର ଯେମିତି river ବା sea shore ରେ ବା river bank ରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଚାଲେ full ହେଇକି ଦି ସାଇଡ୍ ର river bank ରେ ତଳ ଆଡକୁ ମାଟି ଖାଇଯାଏ. Scoring of the river bed from below, depending on the force of the water. ତେଣୁ ତାକୁ କହନ୍ତି cambering ବା caving. ଯେମିତି ସି ସୋରରେ ସେମିତି ପାଣି ତଳ ଆଡକୁ ଖାଇ ଖାଇଯାଏ, ଉପରଟା ଥିବ ତଳ ଆଡୁ କେଭ୍ କରି କରି ଚାଲିଥିବ ତାପରେ କୋଲାପ୍ସ କରିବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ. ସେମିତି ରିଭର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବି ସେମିତି ଦି ପଟେ ରହିଗଲା ଏମ୍ବାଙ୍କମେଣ୍ଟ, ମଝିରେ ନଈ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ନଈ କ'ଣ କରିଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦି କଡ଼ ଏମ୍ବାଙ୍କମେଣ୍ଟର ଦି କଡ଼ରେ ତଳ ଆଡକୁ ପାଣି ଯୋଉ କରେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବଢୁଛି ଖାଇ 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 ଚାଲୁଛି. ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ହ୍ୱାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ କ୍ୟାମ୍ବେରିଂ ଅର୍ କେଭିଂ. ସେମିତି underground shaping and spring shaping theory explains a similar kind of processes inside the ocean leading to the formation of the submarine canyons.
ତେଣୁ ଏମିତି ହେଇକି ସବମେରିନ୍ କ୍ୟାନିୟନ ଫର୍ମେସନ एंड ये जगह साधारणतः रिवर माउथ पाखे देखा जाए बेसी Johnson was one of the scientists. He was the founder of the idea that by erosion or by corrosion, the submarine canyons are formed associated with the river flow inside the sea, the submarine springs. So these are some of the theories. That ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯଦି ultimately what are the submarine canyons? Submarine canyons are valley-like structures developed inside the sea across the continental shelf, extending up to the slope and the deep sea plains, with a much steeper gradient than the canyons or the gorges of the land surface. And these are distributed across the globe. Some are distributed in the river mouth fronts. Some are also found across other than the river mouth fronts in different parts of the oceans. So the very distribution pattern across the globe in different situations and different geological structures implies there are different reasons or causes for the formation of these submarine canyons. So all those ideas which are supposed to relate to the origin of the submarine canyons are categorized into 4-5 categories. ତା ଭିତରେ ରହୁଛି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ category ଆମେ ପଢିଲେ ଗୋଟେ ହେଲା diastrophic cause, the theory of diastrophism as a cause for the origin of the canyons. ତାପରେ ଗୋଟେ ହେଲା turbidity current, ତାପରେ ହେଲା density current, ତାପରେ ହେଲା ଆମର submarine shaping and spring shaping, ତାପରେ ହେଲା ଆମର ଏଇ ଯୋଉ 4-5ଟା theory ଆମେ discuss କଲେ submarine groundwater shaping and spring shaping, ତାପରେ turbidity current theory, submarine density current theory, mud flow and landslide theory, ତାପରେ ହେଲା submarine erosion or the glacial control theory. And that glacial control theory କୁହାହଉନି କାରଣ that theory is meant for explaining the coral reefs of the distribution of coral reefs across the globe. But ଏଇଠି ତାକୁ କୁହାହଉଛି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ submarine erosion theory when it is exposed during the melting of the snow. ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଯାକ theory explains what is a ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯାକର importance କ'ଣ? What is the importance of the submarine canyons for us? ଆମେ ଗୋଟେ oceanography ପଢିବା ଭିତରେ ୟାକୁ ପଢୁଛି ଯେମିତି ଆମେ ପଢିଲେ ସେଠି distribution the topography of the continental oceans, topography of the oceans, ତାର significance କ'ଣ? ଗୋଟେ component ହେଲା ତ definitely it is adding knowledge to know about places and features across the globe. That is one thing. But how it is of useful, what is its usefulness for the human beings and the environment? ତା ପାଇଁ କ'ଣ significance ଅଛି? Significance ହେଲା ଯେ ଆମେ different type of topographic features ଜାଣିଲେ different type of topographic associations ମିଳିବ ଆମକୁ. We can study those. The continental shelf ରେ କ'ଣ ହେଇପାରେ, continental slope ରେ କ'ଣ ହେଇପାରେ, continental deep sea plain ରେ କ'ଣ ହେଇପାରେ, କ'ଣ ଥାଇପାରେ, and କ'ଣ କଲେ ଆମେ ତାର ଯୋଉ resources ଅଛି ତାକୁ harness କରିପାରିବା. What is the role it is played by these three units, shelf, slope and the deep sea plains and all other features in giving a morphological characterization to the landmass and the water bodies across the globe. In both would knowledge information of that utilization for navigation, utilization for transportation, utilization for resource exploitation, utilization for exploitation of energy resources, and both प्रकार use रे ଆସୁଛି ସେ knowledge ଯାକ ତାକୁ ନେଇକି ତାପରେ planning and programming କରାହଉଛି. It is just like finding out the what is the coast which is suitable for a port, what is the coast which is not suitable for a port. କେମିତି ଆମେ ଜାଣୁଛେ? ଆମେ ଜାଣୁଛେ ସେଇ ଲେଭେଲରେ ସେ ଯୋଉ ମାଉଥରେ ଯଦି ବା ଯୋଉ କଡ଼ରେ କୋଷ୍ଟ ପାଖରେ ଯଦି ହେଇପାରିବ ପୋର୍ଟ ବା ହାର୍ବର ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ what are the conditions suitable? And those conditions are again the conditions related to the sea and the land, the border area. ସେମିତି ସି ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଜିନିଷ ରହିଛି and that is what is the diversity of things. We do not know what the future is meant for us to exploit these resources. We are interested in knowing all these things in oceanography about the submarine canyons and their
significance. अच्छा तापर हम जीवा नेक्स्ट वन इज कोरल रीफ हमें काली पढ़ी देछे कोरल रीफ रो पिक्चर देखा जाउछे यू कैन सी दिस इज व्हाट द कोरल रीफ्स आर छतु बळा देखा होछ कोरल रीफ जाको एठी प्लेटफॉर्म बळा देखा होछि पत्थर माउंट बळा एंड डिफरेंट शेप रो कोरल रीफ्स रहिछि कॉलमनर रीफ इटा प्लेट लाइक लीफ इटा पॉलिशियस लीफ इज अ मैसिव रीफ दिस इज ब्रांचिंग रीफ एंड विभिन्न प्रकार the shape रे रहिछि कोरल रीफ्स ऑफ variety of shapes variety of colors innumerable number of colors are there and तांकर जो थ्योरी थिला डार्विन्स सबसिडेंस थ्योरी ए सबसिडेंस थ्योरी रे कोन होछि ना एटा गोटे ऑर्गेनिक कोन थिला एठी गोटे सुटेबल डेप्थ रिजन भितरे कोरल जगह ग्रेजुअली ओरिजिन करबा आरंभ कले जेतोले लैंड सबसिडेंस होछि ए भितरु पळेले कि कोरल जगह आउट डीप को पळाते डीप को पळेले से माने मरि जिवे रहि परिबेनी जो जगह ऊपर को रहले से ऊपर को पुणी ग्रो करी करी चालते तेणु गोटे टाइम आसो जो समय कि कोरल रीफ को देखला बेलको एई पाखरे एटा बुडीकी ए पर्यंत पानी पळे आसलानी कोरल रीफ आस्ते आस्ते ए पर्यंत पळेलानी तळ पर्यंत पळेलानी वर्तमान ए पर्यंत कोरल पानी पळे आसलानी कोरल रीफ एठी रहिछि कि सी कोरल रीफ ए पर्यंत लपे गलानी काहेकि ना एठी इनिशियली डेवलप करतला जो कि ए पोर्शन टा एठी थिला ऊपर थिला and this is what is the kind of land subsidence as a part of the diastrophic activity of oceans. ତେଣୁ ଏହା ଥିଲା ଫର୍ମେସନ ଅଫ ଓସେନିକ ଟ୍ରେଞ୍ଚେସ୍ जो ट्रेंच ଆମେ କାଲି जो ପଢୁଥିଲେ ଏ जो ट्रेंच जाके एजा कला जे ट्रेंचेस जो ट्रेंच भीतर देकी ओसेनिक क्रस्ट अछि हमर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मर्जिंग इनसाइड तेणु ए भितर तेणु ए जो मर्ज कला बेलको जो लैंड मास बाकी रह जाउ छै जका वोल्केनिक चेन बा आइलैंड आर्किपेलागो बा हमर चेन ऑफ आइलैंड्स तो अल्टीमेटली जो आइलैंड सबसिडेंस है जदी सेंट्रल हिल टा जदी श्रिंक करी गला पूरा ताले जो कोरल रीफ जगह ग्रो करथिबे चारि कड जगह ग्रो करी गोटे एटल रीफ तयारी कर दियंती दिस इज ए सर्कुलर रीफ से मझी रे पानी अछि पीक टा जो थिला सेटा सबमर्ज हो जेछि आ जो कड कड जो कोरल जगह थिले से जगह चारि कड जगह ग्रो करी करी एमती गोटे बेरियर बडा वॉल बडा कर दिछन तेनो मेन सी रहि गला बाहरे गोटे सी रो पोर्शन रहि गला ए मझी रे এই মঝিরে ଗୋଟେ ବେରିୟର ହେଇକି ରହିଗଲା କୋରାଲ ରିଫ୍ସ ତାପରେ କଣ ବି କୋରାଲ ରିଫ୍ ଉପରେ ୱେଭ ଅଫ କରେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେଡିମେଣ୍ଟସ ଆସିକି ଡିପୋଜିଟ ହବ ସିମେଣ୍ଟିଂ ହେଇଯିବ ପ୍ଲାଷ୍ଟରିଂ ହେଲା ଭଳିଆ ହେଇଯିବ ନେଚୁରାଲି ତାପରେ ବାଲି ମାଟି ପଡିକି ତାପରେ ଗଛ ପଛ ଉଠିକି ତାପରେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ବିକମ୍ ଆଇଲैंड ତାପରେ ଇଏ ପୋତି ହେବା ଏ ଯୋଉ ସାଲୋ ଏରିଆ ତକ ଯାହା ଅଛି ସିଏ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପୋତି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହବ and that is how a atoll reef will develop ଯେତେବେଳେ ପୁରା ପୋତି ହେଇଯିବ then it becomes a कहना ये जो कोरल जगह भांगी के भीतर पड़ियो से आस्ते आस्ते पोती की जगह को जो डेप्थ अछि से डेप्थ रा फिल अप हे जिवो ग्रेजुअली एंड इट विल कन्वर्टेड इनटू ए कोरल आइलैंड एटल आइलैंड और स्टैंड स्टिल थ्योरी ऑफ मरे जोटा कि काली मो से कहिनी जे सब बेले सब जगह रे सब्सिडेंस होउनी किंतु ग्रेजुअली रीफ जाक ऊपर को ग्रो करचंदी भांगी की तळ को पड़ी जाउछन सब्सिडेंस रे तळକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସब्सिडेंस न हेले भी से भांगी की तळକୁ पड़ी गला ପରେ से तळକୁ तळ एक्सटेंड हे जाउची बेस रे तळକୁ तळ जाउची so that is what is standstill theory of Murray तापर glacial control theory of Louis Agassiz and Daly जोटा कि एक्सप्लेन करा हैतला जे an emerged island या अछि सी लेवल जतळ कमी गला जतळे आउरी बेसी एरिया एक्सपोज हे गला तनो ए जगह जाकरे a coral reef formation हे गला तापर जतळे बुडी गला they are taking in they are inside the sea तेणु जो जगह ग्लेशियर ହେଇଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖା ଯାଉଛି coral reefs that is an indication that the past climate was comfortable for the coral reefs to grow in those areas जोटा कि ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋल्ଡ ଏରିଆ ରେ ଦେଖା ଯାଉଛି Davis theory of coral reef formation also similar to the subsidence theory ଯାହା ସେ
Darwin's substance theory jaha thala, Darwin also believed in that and explained that same features are supposed to be responsible for the formation. तापर हमें कल डिस्कस कर देले कंडीशंस ऑफ ग्रोथ ऑफ द कोरल रीफ्स एमती रिवर माउथ पाखरे हबनी सेडिमेंट थिले हबनी क्लीन वाटर हेतिवा दरकार टेंपरेचर दिथिवा दरकार आए फ्रॉम द रिवर माउथ हेतिवा दरकार तापर सुटेबल प्लेटफॉर्म एट डेप्थ ऑफ U40 जोन मिलिवा दरकार मैक्सिमम 200 फीट डेप्थ तेनो ई सब जिनस जाके या समबन्धी सुटेबल तापर सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलथवा दरकार से जगह रे should not be isolated place microscopic food particles will मिलथवा दरकार because they will be the food for the corals. The types of coral reef रे हमें जो कहउछि एजा कहला बीच ए बीच पाखा पाखी जो जगह रहउछि से कहला रीफ क्रेस्ट बा कोरल रीफ गोटे पैच है कि गोटे जगह रे हेछि फ्रिंजिंग रीफ माने जे जदि बड़ है कि आउटी रीच बेले हला देन से फ्रिंजिंग रीफ आउटी के बड़ हले देन इट बिकम्स ए बैरियर रीफ एरी वर्तमान बॉडी गलानी कोरल आगरु थिला एटी पूरा नथिला सब आडे occasionally गोटे दिन जगह रे थिला it is developing as a fringing reef तापर then it is going towards a barrier reef ये जगह ला पैच रीफ टिके टिके रही छी तापर ये जगह रे पूरा कंप्लीट रीफ ये जगह ही जे ती परसेंट जगह पूरा रीफ ही जाई छी सी रो माने सी बेड एठी नाही सी बेड इज द रीफ तेनो ई हला हमर पिकुलियरिटी ऑफ द कोरल आइलैंड्स कोरल आइलैंड रो तळटा फ्लोर ता सब बळे एमि थाए रीफ ही तापर एटा हला बैरियर रीफ रो अल्टीमेटली आस्ते आस्ते बढ़ी बढ़ी कि एमि गोटे सैंड बार भलिया जेम देखा जाए सेमती ही जाए तार स्ट्रक्चर होती ये टाइप रो तापर लैंड आउ सी भितरे एटा हला बैरियर रीफ ता मझे गोटे सालो जोन रहे ये हला गोटे बैरियर रीफ रो कैरेक्टरिस्टिक्स तापर से बैरियर रीफ जगह तो आस्ते आस्ते बढ़ी बढ़ी कि जॉइन हो जाए तापर देन इट कन्वर्ट्स इनटू एन आइलैंड गोटे जे कोरल आइलैंड है कि सी सरफेस ऊपर को उठे और देखा जाए so that's what is the atoll तो ये हला हमरो atoll रो कैरेक्टरिस्टिक तेणु एटा हला हमरो फ्रिंजिंग रीफ वर्तमान ग्रो करूची फ्रिंजिंग रीफ ता बढ़ी 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 कि वर्तमान बैरियर रीफ हलानी मझे मझे रही छी कंप्लीट हेनी सर्कल ए जगह जे कंप्लीट सर्कल हे गला ये atoll रे कन्वर्ट हे जाई छी तापर ये मझी परसेंट जगह सबमर्ज हे जाई छी and now we find corals all over the atoll. ये जो कहला the distribution of coral reefs across the globe. देखो जे सबटु बेसी अछि जो पैसिफिक आइलैंड में पैसिफिक ओशन भितरे साउथ ईस्ट एशियन रीजन इंडिया रो एपट अंडमान निकोबर एपटे लक्षद्वीप तापर एपटे रहला मालदीव्स आउ किछिटा पटे मालागास रिपब्लिक रहिठी and there are few bases in the Caribbean area रे किछ अल्प किछि अछि so these are some of the suitable areas where this coral reef formation takes place. अच्छा कोरल रीफ रो सिग्निफिकेंस कोन कल तो तुम कहउतली it is an indicator of climate change it is an indicator of marine resource predominance and marine resource ro that is the coral reef ecosystem that is a support for the marine biodiversity to be persisting and prevailing and then also conserving naturally कारण से जगह रे बेसी फूड रहे माइक्रो न्यूट्रनिक फूड तापरे कोरल बेसी रहंती तापरे ताकू खाया पे छोटो माछ बेसी आसंती ताकू खाया पे बड़ माछ बेसी आसंती वेराइटीज ऑफ सी एनिमल्स आर देयर अराउंड द कोरल रीफ काना रहिया पे जगह मिल जाए and they can hide inside they can protect themselves from the large fishes and build a particular ecosystem develop करे जोटा कि congenial to the large biodiversity of the ocean so coral reefs are the indicator of the
both biodiversity as well as coral reefs are the indicators of the climate change. Kind of the climate global warming होची sea level temperature rise करूची ताले acidic conditions develop करिवो water रे carbonic acid percentage बढ़िले corals will start bleaching. Bleaching hele naturally the sea animals of the coral polyps will die out. So that's a very negative indication for the coral ecosystem to persist and to foster for the future. तापर आमे आसिले ओशन डिपोजिट्स को ocean deposit characteristics like what is the significance of the ocean deposits? Inside the ocean, over the ocean floor, we saw the different topographic features, and also we saw the distribution of the submarine canyons. We also saw inside the ocean coral reefs. There different topographic features. Submarine canyon is also a part of the topographic feature. Islands are topographic features, volcanic ridges are topographic features, submarine buoys are topographic features, submerged mountains are features, cell slope and then associated features. And the both these are a part of the landscape of the marine landscape of the ocean floor. Then there are continental landscape, marine landscape. Acha, similar landscape bhitare bartan what we find is at different places. There are a lot of sediments which are getting deposited inside the sea. Then is sediment deposit hochi. The sediment deposits are some of the important resources for us to exploit in the future. ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ରିସୋର୍ସର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ରହିବ ଆମ ପାଖରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ବହୁତ କମିଯିବ ଯେମିତି ଆମର ପାଣି କମିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଡେଜର୍ଟ ନେସନ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେଣି ସମୁଦ୍ର ପାଣିକୁ ଡିସାଲିନାଇଜ କରିକି ୟୁଜ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି. They have started desalinizing the sea water and supplying to the community as fresh water for use. ସେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଟାଇମ ଆସିବ ଯୋଉ ସମୟରେ କି ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିସୋର୍ସେସ ସରିଯିବ ବିକଜ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ 30% 70% କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ ଦି ଓସେନ ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ଓସେନ ଭିତରେ ଯୋଉ ରିସୋର୍ସେସ ଅଛି ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଏଟ କରିବାକୁ ଲୋକମାନେ ଚାହିଁବେ. ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ ୱାନ୍ ଅଫ ଦି ମେଜର ସୋର୍ସ ଅଫ oceanic resource which are supposed to be on the ocean floor ଯାହାକୁ କି ଏକ୍ସପ୍ଲୋଏଟ କରିହେବ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର ଫର ଡିଫରେଣ୍ଟ ପର୍ପଜ. ତେଣୁ କୋଉ ଟାଇପର ଡିପୋଜିଟ ଆ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଏ ଦେନ୍ ନିଡ୍ସ ଟୁ ବି ଏନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅନ୍ ଦିସ୍. ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ଡିପୋଜିଟ ସବୁ ରହିଲା ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଅଫ ଦି ଓସେନ ଡିପୋଜିଟ୍ସ ତେଣୁ accumulation of sediments, accumulation of organic materials, accumulation of chemical substances, accumulation of unconsolidated rocks. এই ସବୁ ଜିନିଷ ଗଲା these are the richness of the sediments. Sediment এই ଜାଗା contain କରୁଛି ଯାହାକି ଆମ future we can make use of it depending on our science and technological innovations. Of practical importance ହେଲା it related to the Earth's history. It relates to the Earth's maritime ecosystem. And as a sediment asset by the decomposition of the sea living animals and their biogenic and chemical activities. Then geological process, economic resources, marine ecosystems, and the both indicate correct. And final repository of land debris. Then ultimately land debris ଅଛି ସେ ଜାଗା ବୋହି ହେଇକି ଯାଇକି ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଯାଇକି ସମୁଦ୍ରରେ ବି ପଡେ. This is the ultimately disposal site of these sediments. So, understanding if we try to understand this deposition of deposits in the ocean floor and their variation across the globe, then this is what is the study of ocean deposits. ତେଣୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ଡିପୋଜିଟ ରହିଲା ଓସେନରେ ତାକୁ ଦି ଭାଗରେ ଡିଭାଇଡ କରାଯାଇଛି ଏ ତିନି ଭାଗରେ ଡିଭାଇଡ କରାଯାଇଛି. ଗୋଟେ ହେଲା କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଡିପୋଜିଟ୍ସ ଆଉ ଟେରିଜିନସ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ସ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି. ଟେରିଜିନସ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ସ କହିବା ମାନେ ଇଟ୍ ମିନ୍ସ the deposits which are inside the sea but they are originating from the land and going into the sea for deposition, like riverborne sediments going to the sea by the rivers, wind blown sediments going from the land to the sea and deposits inside. Same thing these are all terrigenous deposits or continental deposits. ये जगह साधारणतः हमारा continental shelves से देखा जाए. Rarely it is found in the submarine canyons which are going deep inside the
ocean dips or the deep abyssal plains and the continental slope. In the most of the littoral zone is predominantly occupied by the continental deposits or the terrigenous deposits. Something like beach is a product of the terrigenous deposit. बीच केମିତି ଫର୍ମେସନ ହଉଛି କାରଣ ସୋରରେ ଯୋଉ ମାଟି ବାଲି ଯାହା ରହିଛି ସେ ଯାକ ୱେଭ ର ଆକ୍ସନ ରେ ସବୁବେଳେ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାର୍ଟିକଲ କନଭର୍ଟ ହଉଛି କନଭର୍ଟ ହେଲା ପରେ continuously they are breaking by hitting each other and then creating small particles, and these small particles are again distributed by the wave energy across the shoreline forming the beach. ଯୋଉଠି ନାହିଁ ସେମିତିଆ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଯୋଉଠି ସେ ଟାଇପ ର ସିଚୁଏସନ ନାହିଁ ସେ ଜାଗାରେ ରକ୍ ଯାକ ରହିଛି ରକ୍ ଯାକ ଭାଙ୍ଗୁଛି ରକ୍ ଯାକ ଭାଙ୍ଗିକି ଗୋଟେ ରକି ଫ୍ଲୋଟ ବିଚ୍ ବି ତିଆରି ହଉଛି ତ वी may have a sandy beach, we may have a rocky beach also. ଏଇ ରକି ବିଚ୍ ର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ଯଦି ପାଇବ ତୁମେ ଗୋଆ ଗଲେ ପାଇବ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଗଲେ ପାଇବ ଦାଦରା ନଗର ହାଭେଲି ଗଲେ ପାଇବ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଜରାଟ ର ଜାଗାରେ ପାଇବ and there may be also you find some places in Kerala also you find some of this rocky beach. So beach can be sandy, beach can be also rocky. ଯେମିତି ଆମର valleys can be in the desert with sand or valleys can be in the plain land with the river sand. So the wind blown sand and the river sand, the dagger, they create the valleys. ସେମିତି ଆମର continental terrigenous deposits these are continental in origin. ତା ଭିତରେ ଅଛି ଆମର sand silt clay. ଆଉ ଗୋଟେ category ହେଲା neritic deposits. Neritic deposits ମାନେ ocean ରେ ଯେତିକି floating species ମାନେ ରହିଛନ୍ତି habitat of a wide variety of aquatic creatures like fishes, mollusks and uh, mammals in that they have their own motion. They can move inside the ocean water. ସେ ଯାକୁ କୁହାଯାଉଛି ନେରିଟିକ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ସ ବୋଲି ନେକ୍ଟନ୍ସ ମାନଙ୍କର ସେଇ ସ୍ପେସିସ୍ ଯାକୁ ନେକ୍ଟନ୍ ସ୍ପେସିସ୍ କୁହାଯାଏ ଯୋଉମାନେ they can float themselves in water. They can float means they can swim, they can move by their own. କିନ୍ତୁ ଆଉ କେତେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକଲ ଅଛି ଯୋଉ ଖାଲି ଫ୍ଲୋଟ କରିବ ପବନ ତାର ନିଜର ମୁଭମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ତ those are all little different ସେ ଯାକ କି ଅଲଗା ପ୍ଲାଙ୍କଟନିକ ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ନେରିଟିକ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ସ ହେଲା wide variety of aquatic creatures like jellyfish, shellfish, mollusks, gastropods ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ରହିଛି ମାନେ ଯୋଉ ଶାମୁକା ଗେଣ୍ଡା ଜାତୀୟ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛି ଏଇ ଜାଗା ଯାଇକି ଆମର ଡିପୋଜିଟ ହଉଛି ଭାଗିଲା ପରେ ଡିକମ୍ପୋଜ ହେଇକି ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଓସେନ ଫ୍ଲୋର ରେ ପଡିକି ଡିକମ୍ପୋଜିସନ ହେଇକି ଯୋଉ ସେଡିମେଣ୍ଟସ କ୍ରିଏଟ ହଉଛି ଫାଉଣ୍ଡ ଅପ୍ ଟୁ ଏ ଡେପ୍ଥ ଅଫ 50 fathoms जो जगह बेसी नेरेटिक स्पेसीज रहती से जगह यही टाइप रो डिपोजिट देखा जाए सो गोटे कैटेगरी वाला टेरिजिनस डिपोजिट्स आ गोटे कैटेगरी वाला नेरेटिक डिपोजिट्स आ गोटे कैटेगरी वाला पेलाजिक डिपोजिट्स माने which contains seven माने हमर जो डीप ओशन पार्ट जोटा कि beyond the continental slope जो ओशन जगह रहिला so it covering about 75% of the total ocean area जो तरी पेलाजिक डिपोजिट रही छी जगह सी origin. Three different categories of organisms are described by the famous oceanographer Johnson को द्वारा describe hitla the three most important organisms which are creating the deposits. Benthos, second category belong to the organisms which are well developed locomotor motion. One belong to the organism which have roots. जाको benthos कहउचंती तापरे कहउचंती nectons जाको floating animals तापरे जाको अछि. The last category is the unicellular organisms or the planktons or protozoa diatoms है जाको algae ये तीनटा कैटेगरी प्लस आ गोटे कैटेगरी रेड क्ले जाके कि हमर volcanic dust and other fine dust जाके कि ultimately बोही की जाएगी कोर ऑफ माने डीपर पार्ट ऑफ द ओशन रे डिपॉजिट हेता है दैट इज रेड क्ले यानी एमते हमर चारि प्रकार पेलाजिक डिपॉजिट्स देखा जाए तो ये जो चारि प्रकार पेलाजिक डिपॉजिट देखा जाए ताको क्लासिफाई करा है टेरिजिनस डिपॉजिट्स भीतर क्लासिफिकेशन हला सैंड सिल्ट क्ले ये सब जिनस का आसु देखिबा तापरे एठी अछि तेनु क्लासिफिकेशन ओशन डिपॉजिट ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑफ ऑकरेंस तेनु ई जगह जगह हमें पाइबा टेरिजिनस डिपॉजिट ओवर द कंटिनेंटल शेल्फ कंटिनेंटल स्लोप जगह हमें पाइबा नेरिटिक डिपॉजिट्स तापरे ई जगह पाइबा हमें पेलाजिक डिपॉजिट्स देन सी क्लासिफिकेशन ओशन डिपॉजिट्स हमरो टेरिजिनस डिपॉजिट्स किंतु बाय ओरिजिन जदि हमें देखिबा इफ यू सी बाय ओरिजिन and by location of self slope and plane सब जिनसे कवर ही पड़नी तो there is a different classification जोटा कि सब जिनसे कवर होची
So that there are 5 types of deposits in the ocean. What are terrigenous or lithogenous deposits? And lithogenous means our lithosphere जो जिनिस जाक originate करिके आसे as a deposit into the sea, that is lithogenous genus. Agotella volcanogenous deposits inside the ocean. There are volcanic eruptions and deposits are taking place. Agotella biogenous deposits related to the organic remains. The organic remains they form a part of the biogenous deposits. ଆଉ କିଛିଟା ଆମର ୱାଟର ହାଇଡ୍ରୋଜିନସ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ସ ମାନେ ୱାଟରରେ କେମିତି ଯେମିତି ଆମର କଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟେ ପାଣିରେ ଯଦି ଆମେ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଆଡ୍ କରି କରି ଯିବା ସଲ୍ଟ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଆସିବ ଆଉ ପାଣି ଅବଜର୍ଭ କରିବନି ସଲ୍ଟ ଜାଗା ତାପରେ ପ୍ରେସିପିଟେଟ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ସେମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସେଡିମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ଆସିକି ପଡ଼େ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ସେ ଯାକ ଡିଜଲ୍ଭ ହେଇ ଚାଲେ ତାପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆସେ ଆଉ ଫର୍ଦର ଡିଜଲ୍ଭ ନ ହେଇକି ସେ ସେଟଲ୍ କରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସବ୍ଲିମେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍. So that process is leading to hydrogenous deposits inside the sea. Tapare there is cosmogenous deposits or extraterrestrial deposits which are coming from the meteorites or from the meteorite जो अगर डैमेज हुई बा पड़ी जाए कि आसे पास माने एटमॉस्फेयर रे बर्न करिक आसिकी पड़ंती आउ किसी एस्टेरॉइड भी बेले बेले आसिकी पड़ंती डिजॉल्व हेकी. So they also create some of the materials which are called as cosmogenous. Then एमती 5 प्रकार सेडिमेंट डिपॉजिट देखा जाए on the ocean floors. Terrigenous deposits ଭିତରେ ଆମର ଯାଉଛି gravel, sand, silt, clay and mud. These are the 5 most important components. ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମେ ଆ ଭିତରୁ ଯଦି ଇକ୍ୱାଲ ପ୍ରପୋର୍ସନରେ ଯିବ sand, silt ଆଉ clay ତାହେଲେ ସେଟା କହନ୍ତି ଆମେ ଆଲୁଭିୟମ ବୋଲି. ଯଦି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆମର ରିଭରରେ alluvium deposit हुए that is a equal percentage of sand silt clay ରହିଲେ ସେଇ sediment ଟାକୁ ଆମେ alluvium ବୋଲି କହୁ. କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ ସେଇ ଜିନିଷ ନାହିଁ. ଏଠି you will find differentiation of gravel, sand, silt, clay and mud. ତେଣୁ gravel ର dimension, sand ର dimension, silt, clay and mud ର dimension କୋଉ ଜାଗାରେ ହେଇପାରିବ ସିଏ ଗଲା ଗୋଟେ category. Volcanogenous deposits inside the oceans there are volcanic eruptions. Even outside the ocean also there are volcanic deposits which are also brought into the sea near to the shore. See gala gote category. Tapare a gote la biogenous category. Biogenous category there are neritic deposits, there are pelagic deposits. Neritic deposits are decomposed skeletons of the marine organisms and plants. Pelagic deposits are generally consist of remains of different types of algae. ये जगह pelagic deposits. जो जाक skeleton bone जो जाक cell से जाक सब decompose करे से जाक सब neritic deposits. ଆଉ ବାକି ଆମର जो जाक different type of algae, fungi से जाक सब जो unicellular plants and animals grow କରନ୍ତି ocean water जाक छोट छोट fish खाଆନ୍ତି से जाक ହେଲା pelagic deposits से जाक decompose ହେଇକି ocean floor ରେ ପଡେ. Neritic deposits and pelagic deposits. Pelagic deposits ଭିତରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ species ର dominance ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଏ. Depending on the suitability of temperature, suitability of salinity, mixing of salt, warm and cold water, presence of warm currents or cold currents, तापरे salinity of the water, ये सब जिनिस को नेकी there are predominance of particular species in a particular region of the oceans. Ocean जगह ଗୋଟେ particular region ଗୋଟେ particular type of species ର predominance ଥାଏ. ଯେମିତି ମାଛ ଧରିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥର ଜାଲ ପକେଇଲେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ particular variety ର ମାଛ ସବୁ ଜାକ ପଡନ୍ତି ocean ରେ. କାରଣ ସି ଗୋଟେ particular variety they thrive in a particular zone depending on the suitability. ସେମିତି ଆମର ocean deposits ର ବି ସେମିତି they have been classified into ଏଇ ଯୋଉ material ଯାକ decompose ହେଇକି algae material ଯାକ formation ହୁଏ ତାକୁ କହନ୍ତି in oceanographic terms they are called as ooze, double OJD, ooze. এই ooze ଟା ଦି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ହେଲା calcareous ooze ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା siliceous ooze. Calcareous ooze ର predominance material ହେଲା calcium, sodium and calcium. Siliceous ର predominance ହେଲା silica. ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦି ପ୍ରକାର major composition ନେଇକି ଆମର ooze ଯାକ classify କରାଯାଇଛି to two different categories, siliceous ooze ଆଉ
पेलाजिक ooze रा दी प्रकार गोटे हला calcareous ooze is a siliceous ooze. Calcareous ooze ताको पुणी further divide कराइछि pteropod ooze और globigerina ooze. Pteropod गोटे species, globigerina गोटे species in the ocean. These are all small microscopic phytoplanktons. ये pteropod ooze और globigerina ooze. Pteropod और globigerina are the small microscopic phytoplanktons जाको छोट छोट माछ खाନ୍ତି. आ siliceous ooze रो दी प्रकार अछि गोटे ला radiolarian ooze और गोटे ला diatom ooze. These are the microscopic animals, they are not plants. ତେଣୁ ଇ ଗୋଟେ ଟାଇପ ର ସ୍ପେସିସ୍ ଆଙ୍କର ଡୋମିନାନ୍ସ ରେ ଯୋଉ ଜାଗା ଫର୍ମେସନ ହୁଏ ତାକୁ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଟେରୋପୋଡ ଅଛି ଏଟା ଟେରୋପୋଡ ଓଜ ଫର୍ମେସନ କରିବ ଯୋଉଠି ଗ୍ଲୋବିଜେରିନା ବେଶୀ ରହିଲେ ଗ୍ଲୋବିଜେରିନା ଓଜ ଫର୍ମେସନ ହବ ଯୋଉଠି ରେଡିଓଲାରିଆ ବେଶୀ ରହିଛନ୍ତି ଯୋଉ ପର୍ସନ ଓସନ ର ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଇ ଓଜ ଫର୍ମେସନ ହବ ଲାଇକ ଦିସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ହାଜ ଟେକନ୍ ପ୍ଲେସ ଇନ ଦି ଓସେନ ଫ୍ଲୋର ଆମର ଯୋଉ ଟୋଟାଲ ଓଜ ଭିତରୁ 80% of the calcium carbonate are formed of टेरोपोड mollusk mollusk माने हमर सामुका जातीय ओज रो जो एक फॉर्मेशन हेता है 80% is conical cells diameter is 0.5 inches 800 रो 100 fathom depth रे से जाको बेसी डोमिनेंट ही रहंती ग्लोबिजेरिना ooze 64% calcium 1% silica 3% other minerals से था कि ये गोटे टाइप रो स्पीशीज जो कि तार ना हला ग्लोबिजेरिना ooze Atlantic Ocean रो extensive area रे ग्लोबिजेरिना ooze देखा जाए then there are different places in the ocean which are dominated by particular type of ooze तेनु हमर टेरोपोड ooze और ग्लोबिजेरिना ooze these are the part of the calcareous ooze siliceous ooze भीतर हमर रहला radiolarian ooze siliceous in nature the abundance of siliceous matter silica matter एथिरे रहिछि फोरामिनिफेरा बोली गोटे स्पीशीज अछि appears dirty gray when they are dried out powder वाला देखा जाए these deposits have very insignificant amount of calcareous content एथिरे बहुत कम अछि तापरे गोटे diatom ooze formed due to the decomposition of cells of very microscopic plants तेनो ई गोटे टाइप रो ooze ए दीटा टाइप रो ooze which contains siliceous substances तापर आसिला हमर हाइड्रोजनस डिपोजिट्स जाका हमर कोन हिची it is leading to the formation of inorganic precipitates which are occurring in the form of हमर जो सबमरीन polymetallic nodules हमर जो समुद्र रे मिले so that is because of this hydrogenous process that is taking place inside the ocean ocean particular salinity particular density or particular situation temperature रे ई जाका gradually precipitate करी की is a polymetallic nodules बोली ताको कहा जाय जो नोडल फॉर्म रे ग्रेजुअली से जाको डिपॉजिट हुए ऑन द ओशन फ्लोर जाको एक्सट्रैक्ट करी गणा जाय ता दरु एक्सट्रैक्शन करा जाय कैल्शियम पोटेशियम मैग्नीशियम सोडियम ए जाको सेग्रीगेट करा जाय these are called polymetallic nodules बोली ताको कहंदी the hydrogenous deposits तापर आगोटे करला कॉस्मोजेनस डिपॉजिट्स जाके मेटेराइट डस्ट और कॉस्मिक spherules और बाकी scattered materials from the burning of the burning of our meteorites they are very insignificant part माने बहुत कम से जाको किंतु गोटे रखा है कैटेगरी रे just to know that there is a presence of this world रे जदि देखिबा डिपॉजिट देखिबा this terrigenous deposits comprises 9% of the ocean surface area sorry littoral deposit 9% terrigenous deposits 15% is a pelagic deposit of globigerina ooze pteropod ooze diatom ooze red clay और रेडियोलरियन ooze से मिसी की 75% of the total area एमती है कि हमारा 100% sediment deposition the distribution characteristics composition characteristics और की कोठी देखा जाए यार गोटे डायग्राम एटी देइछि विभिन्न कलर रे तार एटी इंडिकेशन भी देइछि व्हाइट जगह वाला टेरिजिनस डिपॉजिट्स समुद्र कूल जो जो व्हाइट देखाउछि से जगह जगह रे से कोस्ट जगह रे टेरिजिनस डिपॉजिट्स अछि जगह ब्लू देखा जाउछि से जगह ला हमर कैल्केरियस ooze जे जगह जो पिंक कलर देखाउछि से जगह ला रेड क्ले एटा ला पैसिफिक ओशन रो ई पोर्शन रे बहुत रेड क्ले रहिछि
अमेरिका रे ई पोर्शन रे रही अटलांटिक रो रेड क्ले रही इंडियन ओशन रो ई साइड रे रेड क्ले रही इठी टिके रही साउथ अमेरिका रे पटे और पटे तो रेड क्ले तापर हाइड्रोजनस डिपोजिट्स रही तो टिके सेमी ग्रीन एरिया ही जाको सेंट्रल पार्ट एमती गोटे जनरल डिस्ट्रीब्यूशन देखी जब क्वेश्चन पड़े तुमको मैप ड्राइंग करिया शिखिया दरकार टिके vertical deposition जदि देखिबा ताले देयर माने डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन vertical distribution of marine sediment is studied in the form of various layers or strata the first noticed by माने हेची बेले बेले चेंज भी होची ना कने जो टेरोपोड अछि माने सब बेले टेरोपोड अछि रहबो कि माने तो सी कंडीशन चेंज होची then other species are predominating there is another type of so ei jo combinations hochi that is an indication of the climate change and the changing of the position of these deposits across the oceans by virtue of the movements. ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦେଇଛି ଟିକେ ଇଣ୍ଡିକେସନ ଦେଇଛି କୋଉ ଓସେନରେ କେତେ ପ୍ରକାର କୋଉ ଆଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କଣ ରହିଛି ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଓସେନ ପାସିଫିକ ଓସେନ ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସେମିତି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଡିପୋଜିଟ୍ସ ରହିଛି ରେଡ କ୍ଲେ ଡିପୋଜିଟ ରହିଛି ପାସିଫିକ ଓସେନରେ in comparison to Atlantic Ocean and in comparison to Indian Ocean. ଯେମିତି ମାତ୍ର 16% କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ରହିଛି 70% of the red clay. ସେମିତି ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଯଦି ଦେଖିବା if you see calcareous ooze Pacific Ocean ରେ calcareous ooze 51% ରହିଛି globigerina ooze 51% ରହିଛି ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଡାୟାଟମ ଯଦି ଦେଖୁଛେ ତାହେଲେ Pacific Ocean ରେ ବି ହାଇଏଷ୍ଟ ଅଛି Indian Ocean ରେ ସେକେଣ୍ଡ ହାଇଏଷ୍ଟ ଅଛି calcareous ooze ଆଉ globigerina ooze सेकेंड हाईएस्ट ये हबो माने अटलांटिक तापर इंडिया हबो थर्ड तेणु एमती ही हमरो देयर इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बैकग्राउंड रु जानिबा दरकार तापर ई सेडिमेंट जगह ट्रांसपोर्ट हुए केमती टू डिफरेंट प्लेसेस थ्रू द रिवर्स रिवर सेडिमेंट जगह आसे और रिवर रो करंट आसे से भीतर से सेडिमेंट जगह डिसलोकेशन हुए तापर वेव्स द्वारा किछि जाय सेडिमेंट्स तापर करंट्स द्वारा किछि सेडिमेंट्स ट्रांसपोर्ट हे जाय तापर टाइड द्वारा भी टाइडल वेव द्वारा भी किछि सेडिमेंट ट्रांसफर हे जाय आउ किछिटा हुए स्टॉर्म सर्ज द्वारा भी किछिटा सुनामी वेव द्वारा भी किछिटा सेडिमेंट ट्रांसफर हे जाय तो दिस आर द वेज इन व्हिच सेडिमेंट्स आर आउ ग्लेशियर द्वारा भी बेले बेले विंड द्वारा भी बेले बेले सेडिमेंट ट्रांसफर भी हुए तापर हमें आसु जे ओशन रिसोर्सेस ओशन रे आज सब पढ़िबा भीतर मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग हला हम व्हाट टू नो अबाउट द ओशन what are the sources of resources available inside the ocean जदि आम पाखरे 30% लैंड रही केते प्रकार रिसोर्स रही ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल रिजर्व्स डिफरेंट टाइप ऑफ वुड्स डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स डिफरेंट टाइप ऑफ deposits of different kinds ए सब जिंस जे रही ताले why not we look for similar type of deposits or resources inside the ocean floor रे भी सेमती बहुत डिपोजिट रही जहाँकि अनएक्सप्लोर्ड ହେଇକି वर्तमान सुधा रही because of the depth and because of the lack of technological advantage in exploring those deeper part of the oceans किंतु हमारा there has been a lot of knowledge and information which are gathering through the oceanic expedition through gather करागलानी वर्तमान so now they are trying to understand what are these ocean resources available to us ओशन रिसोर्स भितर हमर जाउची क्लासिफिकेशन ऑफ ओशन रिसोर्स जदि हम भाबिबा कोन रही छी ओशन भितर गोटेला मिनरल रिसोर्सेस गोटेला एनर्जी रिसोर्सेस आ गोटेला मेराइन रिसोर्सेस ए तक जिनसाला स्टोर हाउस ऑफ द ओशंस ऑफ द फ्यूचर रिसोर्सेस ऑफ द फ्यूचर बोले हमें कहूची इफ यू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ ओशन रिसोर्सेस बायोटिक रिसोर्सेस आसला प्रथमे बायोटिक रिसोर्सेस भितर वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ biological species. There is a biological species which directly comes to our use, like exploiting the fishes, exploiting the corals, exploiting the other features which are there inside. Fishes छाड़ी भी आउ बहुत गुड़े species अच्छी ताकू भी हमें
extract କରୁଛୁ for different type of applications. କୋଉଠି ornament କଲେଣି, କୋଉଠି decoration କଲେଣି, କୋଉଠି calcium ଚୂନ ତିଆରି କଲେଣି, କୋଉଠି ମାନେ there are various ways in which the resources are being utilized and extracted. ତେଣୁ biotic resource ଭିତରେ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ହେଲା phytoplanktons. These are all floating plants, microscopic green species. They need photosynthesis, they produce, and they become the first primary producing object of the ocean. Jack ଖାଇକି ମାଛ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ fish ମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ସବୁଠୁ ଛୋଟ smallest fish. These are flora, freely floating, often minute organisms that drift with water currents. Phytoplankton serve as the primary producer of the ocean. ତେଣୁ phytoplankton ଯୋଉଠି ବେଶୀ ହେବ ସେ ଅନୁସାରେ diverse in microscopic organisms like ମାନେ ଖାଲି ସେତିକି ତ ନୁହଁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, algae, and prokaryotic archaea. Phytoplanktons exhibit remarkable diversity encompassing various groups of diatoms, dinoflagellates, cyanobacteria, कोकुलेथोफोर्स, ଏସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ପ୍ରକାର ରହିଛି ମାନେ ଫାଇଟୋପ୍ଲାଙ୍କଟନର ବିଭିନ୍ନ ନେମ୍ସ and ବିଭିନ୍ନ types. And these are mostly flourishing in the upper part of the ocean layer. ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ocean କୁ green ଦେଖୁ, ଏହାର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ରେ ଆମେ ocean ର water କୁ ବହୁତ ସମୟରେ greenish ଦେଖାଯାଏ. ଯେତେ ବେଶୀ presence ଅଛି phytoplankton ocean water ସେତେ greenish ଦେଖାଯିବ, ନାହିଁ ତାହେଲେ blue ଦେଖାଯିବ. So it depends on those. अच्छा, तापर आसला जूप्लैंक्टन्स. जूप्लैंक्टन्स माने जगह के animal species, microscopic and smaller animal species. माने ये जगह the size varies from microscopic organism to large species like jellyfish. बड़ा बड़ा भी ता भीतर जूप्लैंक्टन भीतर as those are floating on the, they don't have their own motions, they float on the ocean water. Zooplanktons change in water characteristics profoundly affect the zooplanktons. Size zooplanktons are categorized into microscopic zooplanktons, macroscopic, and notable zooplankton. Divide कराई microscopic भितरे, and these type of zooplanktons they eat phytoplanktons. Radiolaria गोटे species, foraminifera गोटे species, dinoflagellates गोटे species, zooflagellates गोटे species. These are all zooplankton, microscopic zooplanktons. तापर मैक्रोस्कोपिक जूप्लैंक्टन भितर ताठू टिके बड़ भितर आसी सिडिरियंस, सेनोफोर्स, मोलुस्क माने हमर जो एक सामुका, टुनिकेट्स, आर्थ्रोपोड्स, गेंडा, कॉर्डेट्स माने जो फिशेस, ए जगह गले ते मैक्रोस्कोपिक. तापर नोटेबल जूप्लैंक्टन भितर आसी क्रिल, जेलीफिश, ईगल फिश, they are coming under the notable zooplanktons. In but it is all related to the zooplanktons. So our biological resources that we discuss about the biotic resources first phytoplanktons, zooplanktons, types ecological significance of these zooplanktons. Now they are a part of the aquatic food system. Primary producer primary decomposer. Abundance and distribution of zooplanktons are critical indicators of the ocean health. Fish support water species support so that is what is important for us. So the break other species will be declining. There is another category of species that is called benthos, who are rooted to the ground like benthos species ଭିତରେ ଆମର ଯାଉଛି the corals, sponges, oysters, floor ରେ ରହନ୍ତି, eagle grasses and eel grasses, seaweeds. These are all benthos species. ତାପରେ ଆଉ କିଛି ରହିଲା necton species, ଯୋଉଟା swimming like fishes, and floating species, fish, whales, turtles, ତାପରେ dolphins, sharks, ସବୁ ଜାଗା they will be coming under this category. So it has the composition of biotic resources.
तापर बायोटिक रिसोर्स भितर आ गोटे इंपोर्टेंट कंपोनेंट है फिश रिसोर्सेस. फिश रिसोर्स भितर पेलाजिक फिशेस डीप माने लिविंग डीप इनसाइड वाटर आ गोटे डिमर्सल फिशेस नियर द बॉटम ऑफ द सी माने माटी पाखरे रहंती समुद्र फ्लोर रे रहंती मोस्टली डिमर्सल फिशेस कॉड फिश है गोटे डिमर्सल फिश हेडॉक है गोटे डिमर्सल फिश फ्लाउंडर है गोटे डिमर्सल हालीपुट है जगला नियर द डिमर्सल स्पीशीज व्हिच आर the swimming but they swim on the floor live on the floor. तापर रीफ फिशेस जो रीफ भीतर दे रहंती तापर डीप सी फिशेस. So these are all the different kind of fishes. They are also coming under the biotic resources. तापर ये जो resource रा importance कौन रहिला? What is the importance of these biotic resources? Can there is economic value, there is a nutritional value, there is a ecological value. Each eco contribute करे these resources. So major fishing areas of the world, fish is one of the largest exploited fishing resources of the oceans. जाको exploit करा होची. Fish catch को जगह रे कितने बेसी हुए काहे कि हुए so there are global view. तर देइची को जगह बेसी हुए. The quantity of fish catch break down ocean into as follows: Atlantic Ocean, North Atlantic approximately 3 million tons, highest. South Atlantic Pacific Ocean रे that अधिका सबुठु approximately 23 to 3 million tons. South Pacific रे 15 to 15.1 to 15.2 millions. Indian Ocean रे only 6.8 million tons. Eastern Indian Ocean रे 6.7 million tons. So that means our Pacific Ocean रे North Pacific रे highest, second South Pacific रे lowest, तापर आसे Atlantic, तापर आसे Indian Ocean रे in terms of fish catch. तर fish catch ର ପୁଣି ରହିଛି there are conditions, regulatory measures ରହିଛି, environmental conditions ରହିଛି, fishing practices ରହିଛି, technology ରହିଛି, market demand ରହିଛି, international cooperation भी ଅଛି ଧରିବା ପାଇଁ, threats to fish resources, overfishing, habitat destruction, these are the problems and challenges associated with climate change, pollution, ये जाको भी fish catch को affect କରୁଛି. तापर आ गोटे मेजर रिसोर्स बायोटिक रिसोर्सेस पर these are abiotic resources, that is mineral and energy resources of the ocean, and that is also one of the unique resources of the sea, which are found in the form of energy resources of the sea includes the petroleum and the natural gases. The most important is offshore oils, hydrocarbon deposits, natural gases. तेणु को जगह हमर इंडिया रे कोटी कोटी वर्तन एक्सप्लोरेशन होची लाइक बॉम्बे हाई और गुजरात आउटलेट गुजरात कोस्ट ए जगह रही छी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस ऑफ द ओशन भीतर जाउची ए जगह ला नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स भीतर जाउची वी हैव टाइडल एनर्जी वी हैव वेव एनर्जी वी हैव ओशन थर्मल एनर्जी ई तीन प्रकार एनर्जी हमर रही छी जो कि हम कैन मेक यूज ऑफ इट इन ड्यू कोर्स टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू हार्नेस दिस तापर रही छी वेव एनर्जी भी रही छी चारटा जिनस हमर tidal energy, wave energy, and ocean thermal energy. That is detailed description. ना भीतर पाइबा. तापर utilization of marine resource हमर कौन यूज हुई. Economic significance of रही. Food security by help करे these resources are for economic significance, earning a lot of money from the different resources that we are utilizing from the sea, oceans, helps in food security, helps in providing dissolved salts, then helps in desalination, providing fresh water to the areas of water stress. Then our jete south our middle east रे बहुत गुडे कंट्री अछि जमाने सऊदी अरेबिया वाला कंट्री की बड़ा जगह करके वर्षा नहीं पानी नहीं सरफेस वाटर नहीं जगह what they do they are desalinizing the sea water through using different salination plants and separating the salt from the water and making usable water which are communicated which are sent to the people for use. Then desalination is a process also. See gale tapare is polymetallic nodules available. Tapare there are medicines also.
the resources which are being utilized from the oceans. And the problem of this situation is now, because the oceans have been the dumping ground of all the garbages. And our landfill dumping ground gradually we are encroaching into the ocean for dumping. And this ocean dumping and ocean pollution is now going to affect all these resources in a very critical way. So that is what is a major challenge and a problem that we are going to face. Pollution and its impacts are now visible in terms of depletion of fish resources, depletion of other resources, depletion of coral reefs and bleaching of coral reefs. The ocean, considered as the storehouse of the resources of the future, is at stake because of this. So there are seafloor mineral resource minings from the seafloor, mineral resource mining from the continental shelf deposits. Saധാരണ the continental shelf deposit oil and natural gas offshore area ମିଳେ. In the deep sea mining କରାଯାଏ minerals, polymetallic nodules and different type of minerals. Energy resources रे ଆମର offshore oil and gas fields, renewable energy sources ମାନେ wave energy and tidal energy, ocean thermal energy ये ଯାକ. But the ocean is also another important part of our tourism and recreation that is also playing a major role as a resource for us. That is also there as a part of our resources. And challenges and considerations. Then this is all about our deposition of sediments, resources, and availability of resources across the oceans. ତେଣୁ ଏମିତି ଆମେ ଆଜି ତିନିଟା ଟପିକକୁ ଡିସ୍କସନ କଲେ. ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର submarine canyons, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ocean deposits, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ocean marine resources. ଏଇ ତିନିଟା important component. କାଲି ଆମେ ଡିସ୍କସ କରିଥିଲେ continental drift and major ocean floor. ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଯାହା କାଲିକି ତ ଟିକେ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ କରିବା waves, currents, tides and now ଟିକେ ଯାହା distribution of temperature, distribution of salinity, distribution of other characteristics of the ocean. The chemical properties and their response कौन, their interaction कौन, their role कौन to the global climate is जिनसे को ठीक है कल discussion करेगा. So which will imply that you have a complete understanding of the ocean as a major part of our Earth's important feature, which is something to bear with the description of the Earth as a part of geography. And then that is what we are going to learn in this paper. Okay. अच्छा ସମସ୍ତେ ତ ସବୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଶୁଣି ଚାଲୁଛ, ତମେ ଶୁଣୁଛ କି ନ ଶୁଣୁଛ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ. ଶୁଣୁଛୁ ମଝିରେ କିଛି ପଚାରୁନ, ପୁରା ମାନେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଶୋଇ ପଡୁଥିବ ଶୁଣିକି, ମାନେ ଯୋଉ ଗପ ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବ, ତାପରେ ନିଦ ଆସିବ. ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ କଥା ଆଶା କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା. ଟିକେ ଡିସ୍କସନ, ଟିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଟିକେ ମଝିରେ ପଚାରିବ, କଣ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ରିଭିଲ୍ କରିବ, କଲେ ସିନା ଭଲ ଲାଗିବ କ୍ଲାସ୍ ଯାକ. ଏଇ ତ ଏଜିଟି ତ ମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ଆର୍ ବୋରିଂ. ଆଉ ତାପରେ ତମେ ଯଦି ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ ଆଉ ପୁରା ଶୋଇ ପଡିଲା ଭଳିଆ ରହିବ, as if you are ଆଉ passive listeners ହେଇଗଲେ ବି ମୋ ସମୟରେ ମାନେ reaction ନ ଆସିଲେ ମାନେ don't feel like that yes there are people responding to your teaching, or there are people who are listening to your teaching, or there are people who are interacting with your questions and discussions. କିଛି ବି ହଉନି ନା, ତେଣୁ ବେଳେ ବେଳେ ଟିକେ ବୋରିଂ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା ଆଉ ଟିକେ. ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ତ ଆସିଥିବ ସମସ୍ତେ, ତେଣୁ ବହୁତ କମ୍ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ରହିଛି, 9 ଜଣ ମାତ୍ର. ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସେଣ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଯାଇଥିବେ ପିଲା କିଛି କିଛି. ଆମର ଯେତେ ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତମ ସେଣ୍ଟରରେ ବହୁତ କମ୍ ପିଲା ଅଛନ୍ତି. 9-10 ଜଣ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛ ମାନେ ଜଣା ପଡୁଛି ସେତିକି ପିଲା ପାଖାପାଖି ଥିବେ ଅଳ୍ପ.
सर पिला माने अछंती जे क्लास जॉइन करूनांती क्लास जॉइन करूनांती नहीं दरकार आगे पड़े करेस्पोंडेंस कोर्स आ तो ये डिस्टेंस मोड रे जहाँ जेतବେଳେ सुविधा हो पढ़ी देई दबा परीक्षा या अलग कथा नहीं सर एग्जैक्टली सेटा भी प्रॉब्लम नहीं एक्चुअली कौन सा जो लिंक टा हमको मेल रे पठाई नतला कि सेटा के एक्चुअली से माने जानी पारुनांती कि गोटे मेल भी हम पाखु को आसी ची क्लास रो आ मु आपन को जेमती काली मोर केस टा पर्सनली कहितली सर हमको माने स्कूल रो माने रस पर आसे पड़ची 5टा 10 हेई होची ता भीतर सर अधा କହିଲ ତମେ फोन करी କହିଲ कि मेसेज देलो आज्ञा सर ତମେ मेसेज देलो कि काली कथा से करिया पे मु नहीं कहितली सर मु काली जने मोर ई क्लासमेट मु मागितली जो हमर अछंती प्रभात सर कर की कांटेक्ट नंबर अछि जे हमर कोऑर्डिनेट करचंती तो से कहितली मते आजि पठेबे बोली सर पठेले मु तमटी व्हाट्सएप रे सेंड कर देबे कहना तमर जने तो किए जने काउंसलर थिबे ना कांटेक्ट करिया पे नहीं सर मो पाखरे केवल हमर स्टडी सेंटर जो अछि पुरी रो तांकर ही सर नंबर अछि प्रभात सर नंबर नै जो हमर आरसी रो जे कोऑर्डिनेट करचंती एटा तांकर नंबर नै सर हम पाखु तो केवल मेल आसे और मेल रे सेमती किछि न थाए सर आसेस नहले तम ताकर साइट जाउनो माने ये साइट रो वेबसाइट जाईकी ताकर बाहर करनो भुवनेश्वर जने ताकर मेल और फोन नंबर मिली पारे आगे मु चेक कर दउ सर आज जे थिबो सेटा तमे सेमती करिवो ना आगे तेणु आजिकली आ सॉल्यूशन है टेक्नोलॉजी आगे इंडिविजुअल लोक ऊपर डिपेंड करिया अपेक्षा इट इज रिलायबल टू डिपेंड ऑन द टेक्नोलॉजी आगे सर आगे तेणु ताकर रीजनल सेंटर साइट को जीवो ताकर साइट खोलिवो ताकर दाबरी लोक पर्सनल डिपार्टमेंट एसो लोक खुजिले तो किछि तो मिल जाई पारे किछि तो निश्चित थलो कम्युनिकेशन भाई आगे सर या पूर्व थरटा सेमती कोहाइतला जे किंतु से माने करूनांती चेंज करिवेनी बोधे करिवे काहे ना आतर तो 5टा 7टा हेतिला नहीं सर चेंज थिला सर टाइम टा सेमती अरे आउ करेलेनी सर हम फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर रे करथिली जेतबेले 5टा 7टा थिला एबे काहे ए थर काहे करछन 4टा 6टा ताकर किछि असुविधा नाही से माने टी जानिले होय तो कर दी पारते कारण ताकर कोन असुविधा होजी ताकर किछि असुविधा नाही सर आमे गुरतर सॉरी सर आमे गुरतर सर पठेई दोछु तापर देखियो सर जदी करले से ओना ताको टे कन्विंस करले हबो किबे तमे जमाने जदी के पाखरे अछो यू कैन विजिट द सेंटर आल्सो एंड डिस्कस विथ देम तो सर एंती असुविधा होची टिके कले भलो होंदा यू कैन पुट फॉर योर आइडियाज एंड थॉट्स इन अ पॉजिटिव वे इट्स कोन तो गोटे कारण थिबो वो तो तांकर प्रॉब्लम जदी थिबो तमे बुझी परिबो कि तम प्रॉब्लम थिले से बुझी परिबे एंड सम सॉल्यूशंस हैज टू कम ऑन द डिस्कशन ऑन द टेबल तेणु एमती ही पारे तेणु डिपेंड करूची जो माने पाखा पाखी अच्छा किछि स्टूडेंट्स ताले यू कैन एक्सप्लोर दिस टेक्निक आल्सो मते लागुची सेमती किछिटा माने ये नाही कंडीशंस नाही डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द काउंसलर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल स्टूडेंट्स सब स्टूडेंट माने को मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड फ्रॉम 5 to 7 करि पारिबे मते लागुची आई फील सो तथापि तुम डिस्कशन करिया दरकार टू नोट व्हाट इज देयर ऑफिशियल प्रोसेस ठीक अछि आज रा कोन लागिला सब्जेक्ट ठीक अछि अंडरस्टैंडिंग आसुची ठीक सर ठीक थिलो सर ठीक थिला एक्चुअली सर काली रो भी जो गोटे कांसेप्ट थिला सर व्हाट आर द इश्यूज रिलेटेड टू not development of coral reefs in the better conditions or the adverse conditions सेटा टिके एक्चुअली सर बहुत डाउट रे थिला कि काली रे सेटा जो आपण पढिथिले एक्चुअली बहुत गुडे फंडामेंटल सेटा से क्लियर हे गेला एक्चुअली एटल्स ऊपर भी टिके आईडिया नथला तो एटल्स टा भी आपण जो बटले माने सेटा भी टिके भलो थिला सर आजिटा भी ठीक थिला आपण को जो ये ए जो डिस्कशन रे तमरो गोटे इंपोर्टेंट जिंस हला कोन की माने how to bring down the subject to your level of comprehension देखो गोटे बही रे गोटे सब्जेक्ट मानकर तमे जदी पढिबो फ्लोर ऑफ द ओशन बॉटम्स 500 पेज रे बही अछि स्प्रेड रूप रो टोपोग्राफी ऑफ द ओशन बॉटम्स से 500 पेज बही रो पाठ को हमको आनिबो पडुची 10-15 पेज रो लिटरेचर को तापर तुम क्लासरूम रे ताको आउरी कॉम्प्रिहेंसिव करिकि तुमको कांसेप्ट को माइंड भीतर आनिबो पडुची so it all depends on how somebody presents the fundamentals of the subject to make a place in your mind तम मेंटल मैप भीतर को से केमति जीवो एज ए सीक्वेंस जोटा कि तुमको बिल्ड करिवो गोटे जेमति घर तयारी करले आगे पिलर करा जाय पिलर कला पर ताको जोडी की वॉल करा जाय जेमति ए क्लास रो बाय जो ट्यूटोरियल रो जो काउंसलिंग क्लास जाकर इंपोर्टेंस हला
that we must build up the foundation for you, providing a clarity of things. And the clarity is a fundamental knowledge. It is actually foundation the subject. How our understanding. I am more focusing on that, giving explanations to different. ଆଉ ତାକୁ କେମିତି ଜେନେରାଲାଇଜ କରିବ, କାରଣ ସବଜେକ୍ଟ ଟାକୁ ତମେ ଜେନେରାଲାଇଜ ନ କରିପାରିବ ତାହେଲେ ତମେ ସବଜେକ୍ଟ କୁ ବୁଝିପାରିବନି। ଆଉ ବୁଝିଲ ଯଦି ତାହେଲେ ଜେନେରାଲାଇଜ କରିପାରିବ। ଯେମିତି ପ୍ରେସି ଲେଖିବା କଥା, ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଦିଆଯାଇଛି, ତମେ ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିବ ପ୍ରେସିଟା ଲେଖିପାରିବ କି? ଗୋଟେ ପେଜରେ ଦିଆଯାଇଛି 1000 ୱାର୍ଡ, ତାକୁ କୁହାଯିବ ତମକୁ 100 ୱାର୍ଡରେ କର। ତମର ବୁଝିବା ଦରକାର, କମ୍ପ୍ରିହେନସନ ସ୍କିଲ୍ ଦରକାର ତାକୁ ଜେନେରାଲାଇଜ କରିବା ପାଇଁ। ସେମିତି ଏ ବି ସବଜେକ୍ଟ ହେଲା ସେୟା। କାଉନସିଲିଂ ରେ we are trying to focus on how do you understand the fundamentals, and then that fundamentals actually helps you in building the pillars of the subject through which you will make your house. Then it ହେଲା basic philosophy and concept. ठीक अच्छी। आउ कौन तमरो एनीथिंग मोर दैट यू लाइक टू नो? ओशनोग्राफी हम 3 दिन पास कर लेनी भीतर। आउ कौन कौन? अच्छा तुम जे जण अच्छा हमर बर्तमान 9 जण अच्छा ना? श्रिया देवी स्वयं तुम कोठी अच्छा बर्तमान? वेयर आर यू वर्किंग? सर गंजाम रंभा। रंभा कोठी माने स्कूल रे ना कौन? व्हाट आर यू डूइंग? आज्ञा आज्ञा सर रंभा हाई स्कूल रे टीचर अछि। रंभा हाई स्कूल। अच्छा तुम मानकर कहीं फोटो आसुनी कहीं की? ना तुम जानि की तक ऑफ करजो माने सर वीडियो ऑफ ना अछि। ना ना ताको बिल्कुल चाहूनो ताको ऑन कर दी कुआडे बोलुचो एटा त माने रहिछि एमती बेले बेले सेमती भी करନ୍ତି पिला माने किछि। ठीक अछि तुम इफ यू आर लिसनिंग इट्स ओके फोटो न आसले चलिबो बाध्यता नहीं बट रहिबा कथा किंतु नॉर्मली सो दैट यू नो योर टीचर एंड टीचर सीज यू इन the online class होछि gradually we are making a distance between the student and teachers in course of time. ତେଣୁ ସେଇଟା ଆହୁରି ବେଶୀ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି। ବିଶ୍ୱମ୍ବର ସାହୁ ତମେ କୋଉଠି ଅଛ? where are you now? What are you doing? सर ମୁଁ ଅଫିସରେ ଅଛି। ଅଫିସ ମାନେ? ଅଫିସ ମାନେ ଏଠି ଆମର ଯୋଉ ଟ୍ରାଇବାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ଜିଏସ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟରେ। ଏମଏମଜେଜେଏମ୍ ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଚାଲିଛି ସେଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ। ଜିଏସ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛ? ଆଜ୍ଞା। ଜିଏସ୍ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲ କୋଉଠି? ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଏଠି ବାଣୀବିହାରରେ ପଢଉଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯୋଉ 2011ରେ ପିଜି ଡିପ୍ଲୋମା ରିମୋଟ ସେନ୍ସିଂ କରିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା 11 ରେ? ଆଜ୍ଞା ତାମାନେ ମୁଁ ପଢେଇଥିବି ତ? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପଢଉଥିଲେ ରିମୋଟ ସେନ୍ସିଂ ପଢେଇଥିବି ବୋଧେ? ଆଜ୍ଞା। ହଁ ତାହେଲେ ମନେ ଅଛି। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କାରଣ ଆମେ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବୁ ଏତେ ପିଲାଙ୍କୁ ତ ପାସ୍ କଲେଣି ତେଣୁ ଫିଜିକାଲ ଦେଖିଲେ ହୁଏତ ମନେ ପଡି ଯାଇପାରେ। ଫଟୋରୁ ଆଜ୍ଞା ଜାଣି ସାର୍ ହଉନି। ଫଟୋରୁ ଜାଣି ହଉନି। ଫଟୋ ସାର୍ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଫଟୋଟା ହେଇଯାଇଛି ତ ସେମିତି। ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମିଶ୍ର ତମର କୋଉଠୁ? ସାର୍ ମୋ ନେଟିଭଟା ହଉଛି ପୁରୀ ସାର୍, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ପୋଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସୋନପୁରର ଡୁଙ୍ଗରିପାଲି ବ୍ଲକରେ ସାର୍, ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଫଟାମୁଣ୍ଡାରେ। ଆଚ୍ଛା ଓକେ। ଆଉ କେତେ ଜଣ ପଳେଇଲେଣି ଆ ଭିତରେ? ଠିକ ଅଛି ଆମର ଆଉ 2-3 ଜଣ ତ ପଳେଇଲେଣି। ଆମେ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ପୁଣି ଡିସ୍କସନ କରିବା କାଲି। ପ୍ରୋବାବଲି ଟୁମରୋ ୱିଲ୍ ବି ଦି ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ। ତେଣୁ ତମର ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବ, ହ୍ୱାଟ ଏଭର ଦ ଡାଉଟ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ଫିଲ୍, ଜଷ୍ଟ ତମ ପାଖରେ ଯଦି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଅଛି କି ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିକି ଟିକେ ଦେଖିଦେଇଥିବ। କୋଉ ଜିନିଷଟା ତମ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଟିକେ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଟୁମରୋ ଡିସ୍କସ୍। କାଲି ସେ ଜାଗା ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ପ୍ଲସ୍ ଏଇ ଯୋଉ ୱେବ୍ କରେଣ୍ଟ ରାଇଡ୍ ଆଉ ସେ ଜାଗା ଟିକେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଘଣ୍ଟାଟେ ତା ପାଇଁ। ଆଉ ଘଣ୍ଟାଟେ ତମର ଯାହା ଯୋଉ ଓସନୋଗ୍ରାଫି ନେଇକି ମନ ଭିତରେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ଏନି ଟପିକ୍, ଏନି ଥିଙ୍ଗ, ଏନି ଆଇଡିଆ, ଯାହା ବି ହଉ, क्वेश्चंस हो कि आंसर कौन लिखा हो कि जहाँ तुम फील करूछ, दैट विल टेक अप फॉर 1 आवर। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତେଣୁ କାଲି ପାଇଁ ସେମିତି ରଖିବା, ସୋ दैट ଏଟଲିଷ୍ଟ ମାନେ କ୍ଲାସ୍ ଡ୍ରପ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଓସନୋଗ୍ରାଫି ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଟଲିଷ୍ଟ ତମର
जहाँ किसी मन भीतर को आसछि डाउट से जाके क्लियर हो दरकार बा टिके अधिका जानिबा दरकार बोली भाबुछ कि जोटा क्लैरिटी हेलानी बोली भाबुछ थिंक दैट हैज नेवर बीन clarified properly but doubt रही छी ताले we can take up those things tomorrow then tomorrow is the last day okay then एतिके बंद करिवा तमर ना कुछ क्वेश्चन अछि डिस्कस करिवो आज्ञा सर स्विच कर दियंतु सर okay then सर नमस्कार सर